Ibaraka Titsuria no rone fangil kepi sende kuwere me savanti vi yampala television a kila zuwa wakat kangati wakat leta mete nandi ket kibene mora antasien yare so de na wuli ta zurada na yoto ne lycée Philippe Zenda Kabore na lebra lycée Sambonde lycée scientifique woto ne koronga sana yik ver yomna la bangi tiri tanan talap Sambonde interna wa karambi sinanga benen karamna ti pedo mena ngi jitib zarsen on waten karam woto ne ya min sini sengeti karim mon sayele antas kiba kanga gawatenga point runda yibewa tenawari kvenam ontas yamba ina wulila me titiptima asayida narungo mangal naba adapté andira kun kasinga Rwanda sur Mosambonde super prix padev 2021 son tourné tom son absal larman tomne ren ki tamet na pam juse karoto ne san lebron wa tala kuna anwini ne butotori kasita ina wari kabilfo ontas yamba kala kabala rende ya kibe zurado lawtone a warso pour mosa ladnankin torontal yambala antewiligi lycée Philippe Zenda Kabore yella nanya wilagri tibali ana librab mon lycée scientifique vers yom na korngas na yika wotone la pombe ne karambisi nanga be mon interna wan karamne pedorme nan tonrome ngai zarsan watin ya Burkina Faso minini singet karimon ra yelle antase kiba kangarunda yibe wamenga option zin gawatenga pour un consori na yelen kiti koronga tonre engikoto runda daram rende nan ton même pam venam ne Abdoulaye Kinda min sining singeta koronga yella Stanislas Waro sizin dunda dara gawatenga poka sinkirne koronga tiusra obwingamenti lycée Zenda Philippe Kabore nan lebam paka kolumsa lana yi 20 yumda la lycée wana paka kolumsa la sanan lebsin tius wotone wa anan lebga sombonti lycée scientifique ratetia lycée ti korong ning bsin na ninga pongwa ya korongo la sampen ane nukto ma baobo la Zenda hana le lycée scientifique ana yi maxongo lycée scientifique ramataba pousse rati yele ti karmbis ken na ngebe ne on koromde ti kerme gaib zaksen la boîte koromde wilgam ti gosnera sendik na ken kangawa ya sendatan dems karonga na kendre tara yi zonde are wasanda lo opinda ye lycée Zenda pokosen zems ver yumda wilgamenta pokonwa na yi matematika korongo rati yetsinke nengela wenge nisal yale rumsa anentisa sin ya bumba ninga an le pass nuktu mbu toya korongo obsombonde ti physique chimie la wilgamenta sendik na ken kangawa yasina yilen dik makre ti kane yumson wate bob tore ti Burkina Faso kane korong ning ngab senandi kan watas karmbisa fa ayi bum senta nafa on kobzanga la minisi ning singeta koronga yelle Stanislas Waro wilgamenti tum ning ngab sen serdan sig lycée Zenda wa aya bum sendat ligid wisro tum da por la bombari kana kendre ti kanan koronga yikr 20 yumda yel kan fa nan pizza me tup ton tius koronga anembani ya badra mobili santwendi ka bada antipitin la kenda la santon di ko tone nan tasi sapon commune to damba obri ngi seti bada ma ton ri am pam tiporo kuna kontaba ya lamanta sul sambundi association wona malari anton di kuna tasi ning sapone commune to dam nugui kasita ya ne dawda ya mo ya ambulance ton kelen type bada point am pas l'autorité da taba la association wona malage rikin tukuntas sapon loto yi kasanga taw damba to ton song ni nimbui de tips go c'est une association wena malgnoresa a Issa Michel Wedraugo a tumla ninga ba masantuma a yasan song semo remba ti nimbui de lafiwa ken tawri ambulance wan beton poron otoa larwa na ko nimbuida sapon nimbuida na yila ti obatore ba dame wan bebe boba toron dik ba damba fafara toron teng zisataba om 20 toron pam lafi yirka ziga point adia sapon commune mera a Abdoulaye Compaoré en wanyal senande kuna antasa semo taw demba o wilgida tondop sunori bet bay kalor ni ku lora ne tandagare asi tien ton yelle mpam ambulan ko tondo tondi an ko lo to yikanga
tout on dit que bar dam lis ban serre ci wala woro na yiti tipra yinana wala ka pipi yella auto ya yimi soba parce que là j'ai un compte 2018 là aller tirer le coin la tarada mitika atek la auto ne te pour baraka la bor monti ambulance do ya badam la serre ndike hana ndik bi bar ya kom association wena malge adia Abdulaziz Ilbudo onobo paga sinya sapon komba la voix suisse un lugul sulkanga ya 2017 yumde manera atara yawdo tinawdo manana naba alagi Seydou Bikinra sambe saniti propre yum kateka ronda yumna imi kambala to pa ma wor kun woto ne santundi neps monté super prix padev 2021 tumna woto neps santirande kuna ronda tenga point option le bon bala stala kuna nan to ligi monzu so ba bon wala to ko se abdosi rena lor pori ab kenga na woto ne na wilisane zaman wan le passé wala na ngoro mikna namsa abuliga fangil kepi le passé wala kolonko la na ni mbuida mana kaseto ne sunora sensigi neda woto no watum nan taga sibile na kelsi pour mana kaseto soma ila rabo en venera tondo neda ya nagaring mana naba kenro bonde ta se nagaring kenmi bonti lagi se bikinra fa ya ni yanga obya tipa abyolo da nimbuida nebu so tara kasete ni woto tinebni sin yu Burkina kabiza manzens en ken nagaring ti bolafi son rapapodi ya ninkang soba la hampa mwor kun kenga kigali hiya Rwanda na tenga atuni padev sulla tigis kenga pila yoban soba ya wor kun tigisiga padev sulla metikra ya fondation 225 c'est nagring wana ndiro kuna obuningam tia yumpi nu tips zugla bam himbe woto no den tumna akaseta zuwa Burkina Faso totsan tiseka padev sulla ramna wumob kibare en konwor kuna woto yemol parle kisa woto woman zonde kiwo somma men da piare amenga kiwo somma men pu kwadba tia court som saying la kiwo hampama da ton pour Burkina Faso we visa na se ya bam do hormi la wotoye sa nan ton tum na ya wifi hammi tipra ne singa yum na man katiaka en kelen to kontalu na ketambe newa teng ba yese kay ne tan kawate ne ngwate ton me tiene la ni sar soir magabo sidibe wonnam ne la gilak ya fa kape ya zarba yare na le ndiro bor kuna obiye lamtia mozu so ba bon yuring la bam der kuna ani president du Faso narung naba le bam pa narung nimbui de fa to famille bam tiri ba tala ta gon wer mo ga na ba ton da tala patal wer mo yo de ton han wa to pa bum ni grupa ta ba la fo ta pa mo ya mo na ba so e president so ya tengara ma so ko tia ka ko sela la men ko wala kande han so ko wa so fa ji sa ni pa dev sul la to damba o wini gam ti bam ve same bam gen same bam wona me on wanyem manar na tum nera na yolon kosop to bo kigalin warir wor kuna woto la bam men konto boto noa obgatia Afrique kamba fa yoringa ob han yoro ne bo so nyinga yare na ti pa dev sul la rampa yala sbeni obiye lam ti yuma nusun wate ala gisi narung la tum da so pusa ti bam nan kon kaseten le ben passe ya ti manar na yoringa narung commune pa ma zodo ni Rwanda commune Hombonti district Mwanga mbe kilometre piste la nu ni Kigali ya nating ase narung yi Kigali le bon wa bayira ye la hanken mozu so ba bon simano nanti winigo bor kuna bam han pa ma labkos sarles la dose manar nab han yibene obkenga narung nabning lebranken kolonkom nabning nanti venre bor kuna onko sarlse labko dose nimbui de papa pori neb tous ka terse nde manar naba obwan signarungo ner fa ratum pusba la pierba tibale tuma tum nere tiseka zamana ram na pamu kibare ne buida hangi to lobre kuna wiliga menti ya suno ka hango ko ba ya suno ka hango ko Burkina Faso ya suno ka sanga ko ngutenga ya suno ka hango ko na kale o ede kota wannam te wannam kella ngana Burkina Faso ban la jeme ne bataba tir hanna ngo mo so na kella ma nyam taw damba gilli wanda ya ka ban chang tawre la wala wogli am me yote ko banza ambe be ko mbere yitfa wanda sik bark sa ko mi ata ko kahanga tani Burkina Faso te Burkina kam di ma sa ban ko di wora hiya wuso nyinga kitam ti manar nabi ya qiyam na ko su doara
kalaka ring to damba yuringa anayi nagrin commune na pok ti ya bene lab sigilgub tumna ti kennere den padev sulla kuna wotone sande kanta sonda yumna enzoe na yo manaka na basan pam kuna Burkina Faso ka mata me pama kuna tia wala kumsi la commune na mera député maire isovni ki ma ba mairie me la ne bataba et tumnantara cible na kelsi kela na pena la me la venema ya ne tumnantara a Claire Zungurana Sekanga ya sunna yile ndik war kun buto tore antasni ni wisum mododoba tenga na min keng tora neb sori wusukon pam war kun buto tore wala isufni kema si ya député maire ko kom silre commune bon pama war kun kasanga tun ni bon mairie wa zaba wenge rin kitu bisin qir kwesum pusur kom silre ni buida fa gil kepi don sura no ti kuna padeva association fondation wa obje hamete ton me comme sira don tuma sama to web enquête da mo to yak tondo la ton nam to sa me de ka mera me nga yetumne ya lam da tumne to ne conseiller ma fa ni mairie personnel le dine de mamia président de commission yemana yama ma commission sans relassement et commission environnement on tigel ga pour conseil municipal la baraka ndi yindi comme sira ne mbuira fa gilli ne ya ari ton na pa appliquer no ko nga to non chende ka ne makre ya ti ayawa nidig para pa tondo aya juno bumbu to ton sagalan tignon le tom de yewo do fondation han to na orwani wa de biton bam de yewo do ne wala tom ne sala ton bam de kelam po ne ba fa baraka ne obiya songo comme si le mera lor pore la gilasmane wedrago bamme pama kun kasanga na je ti kuna man kotonna ya tuma tono entreprise han ton tome ti nebanya bo lagam ne mairie wa tuma tonon tumte ne banye la kun kan pam ton dunno la ton tagara me to ton nan kenga panga ti an priya pam panga ti mairie me tum pam panga to ton tonre on wisere me ntume ti Africa ton me ton nan tuma me ton nan tumte we ton tara projet la musuko nata mane la ton da katar courage la ton wa kigeli kanwa ton mi kamenti Africa men talligidi en yir wala na satemsa ya hampinda pami bala la ton han kuli ton na ti wisar men man projet ramba ndega hene ban passé ti tuma ton kene ti Burkina Faso ton me enan kelem be da kantin yam te temes bile nu ya Burkina Faso yitore nebsan pam war hun buto tore ya nebsin yidni pisi raya pelen yika ankon kwad ba sambe samse commune na porate bali sayara yika otone ampale benida ankitera biem kasanga benaka kwad ba tunanta blekinda santon pio bnf serame kwad ba tinankela kaseto samse sembe ba province solma porin senwa na kendre kasoma zangle ti savan media mana giligri labson wa nanti pio be wankat ninga renti tara san pigla nas woto saga san pani solma por beni pour ni ngab sen kengiligin gesa adia fullu tenga point tikitaki a Julien Sawadgo to bonta tirimenga pour point sanen ton fullu ka ton di sabsi shoka shoka pa chomai saga nibu tatasie a singa me ne ba me talko la saga basam rund kanga yugo kisa ya nem pose nam parore fonu mi ko la da pango be nga yela hwa kandera kiwo mela hiya sa ko mkabe ya nang yugula ton ya ram pila na la woto sara ni ton ka han kiwo fa ton wa kiya chembe bo bo ma jigin pawawe tancha yugule mu wawe ya bamla wara bambe sam papa la tancha yugule mbala ji pela dem sam pam ya bamban kiti ton ko ma paton yok ton jamanan kai la wilga menti sara san ka son pani roto ya ro mi kala bomba tikda en koto biya baramba labsid mana la mamme ton ke tembiya ro mi ka poka ton sanin ton kande sa kaba nini sin tara nora ato ko ton tenga na ba tare ro mo se ti se pam ya zamana fa la mana ya sa me hana wa pa wi la de ya kala teki la mana me la pila na sa me no sa te nu ku ninke man kumbons awa na shiro wa eme a wilga menti saka sam mi pani yum do to
ya si pala la bomba ko zin bisa ane zeng sampare sina ilen tore en yiyum da por la ron kanga saka sampaniwa akita menti kulsa sombe sukube noa ko men kabe kulsa pusie lungu ya kulaga fungushi ya kulaga la ron da saka mpanyo ko ma paki sina antum jibisa mengoto ko ma papil kulaga di ton bangam jibi tum kabe kulaga min pida non da papidie di don da pakri buton jinya la ton sin be ronda nyaba la run kanga at sana tikne julien sawara to bonta tirmenga awil gamanti bomba sen tiki ya sanama tumbala ya tum kanga bale anton far bomba ka kodba bini yi ka fa ma sanam do tunwa on to miya ni na sa pam to pam yo lo ligidun ko ba ta me kira randa sa panel le ba yille edmi jem che edmi pa jem che wa pa jem che oh wa pa jem che edmi am tin luyam la kwa ma han ke ngam pam ni na ta to ko ba yo lo yi ligidi che sigila randa ya woto la tonte ale ngunde rumsi ni fa ga da lunga ti aha ko che be ton pam ba yo lo yi nda sa po to ton be kawa et fa tum der permit na mana me saka ni bala ton me tira la run kanga ne menti saka le ban singa nibu zihizang fa la demi ana toron le manazins kere a kontoron le manare et nam patar kibar zikanga ye Bulkian province la nantal taba en kengan to wulgete ko bisa sulla sambisani futa sen pour to bonte amical la ti usa tum kasan zame rahmatabo labna ya ken to on wuligi bang minim bam santare sen ken futa sen bo nge renana yo katop san nan to on wuligi sane futa anana buto tori ko do tenga pour o to nem tum nan tari so mar atien to man kaseto somaila rabo on avena tonno kudo sol mo kombi bisin sente son tabam kobohnu un tigis taba un zingub sul la bonamti amical des jeunes couturiers du centre ouest kombi sul un tigir sente ban ya tailleur damba na il tenga kengtori obrahmata ba tigsiga woto noa ya hanan kitiner fa wa winiga hammi tumda toto tinai sababu tinimbu da bangba la bangob tuma laptelba obtor soba wen manar de tendrbeogo yuma yibla woto ton san un créer association association roga me ton wo ton ta ton ko bonu ni jaka e kitam ti ton man sulbon se to bonti coopérative ramba donc montana association la tan la ninga to ti coopérative bon se ten tumne nyorde ti ton tum sulbon se ya lo rika ti sulbe la pour no sulu de ngete donc ya tuma wo tuma ha ambe to ti ton na ingesen ntuma sa kudo kombi bisa han senta sulla ob venar da Burkina Faso lamda hiya buni a soma on teranta zini nga ya woto ni la président du Faso directeur de cabinet wa Seydou Zagre winiya tobi lamti mam suna wanti nomni kombi biba mawa yab mitum da yinga e kelga Seydou Zagre kwese tia kombi bisna nisbe son be lamda tuma point te styliste ramba tailleur ramba ne pagaba me be gise tum no ba man tikta ba man suli ti a région fa kam be tum da pour un tikta ba ning suli en tarab zaka to bon ti siège to beti ba mena mana oto ngwili ba me tuma ya soba ti songor wa to be gwa wala ri tonten on taba bi taba terwa nan pour tum tuma la riel ba to garsoma ti wenam san sake optum da nan pa mapanga parce que président du Faso nya sa porin premier ministre nya ha porin gouvernement nya ha porin ton me kudu kwamba ton fa nya ha ba me porin na yile ti lamda tuma tayeren la yela tab fa lam hanten ri man fa bob garsoma nya sa porin top sur na yinogo wordo razana ba pulma papa porin ye obia kudro biga obtela tumna rahmatan ba por wotoni nan kon kombibi sa kaseto tum san tume obna yen yodo tiama hanje se ya kudoka lapsin yak jinire tia tertil donc aren ki ton yaagda da ton yaagda ba ton ya wa paran ramba ton ya wa sakanda be poron yaagda voilà ton me tarso point ton to robala me tizam si tum da tibi fa han to ne patron modon tum soma bang tum da soma fa han wa yi tum da yele le branana na yele song yam tiam tuma ton ken tora
ni soba apayele an le parme en qui ne pela woba faso d'enfani ton yele ba me ton datam te modo te buure te fungo un pek alba ya nor kwabara bita yumde bi fungo couleur ketembe jinga pour rahmat taba sieba tigisiga oto ne kudur sol moi aya sababu ti kombibisa sul hambonti amical la anam paka ko sumzinga hambonti boutique de prêt à porter ya kudur tienga pour Sapsi commune la nantal taba en kengti abam province antuli balati dimasan loran ayi dar son kudi tenga pour te balem yakame na manero mik daru tone tayi wakato santon tali rimbuto tori labanan kiti faso da fani wa mofuga aton tali rasanzinga poem nening senyak yam nangana tum kanga ya zom kalarnaba la tum nantar blakinda aman kasito tinanto kelaba rema son kutun damro woto ya dator zale sapsan sembe bam province a port ne mbuitin sigli ti ya bro mikdare la tuni zom kalana sababu tubnan sigil dara da ya suno kasang dare en consommation so ne mbuido ko wondo runda dara journée traditionnelle nerfa te o bude yelle ko ya sabu ning fa biwning bude tedo warunda tigra man la woto anora yo sabla ronda mam ko dam sabzu ko fa na ta ba pa sabzu ko bibna ta ba runa ne bam be kawa tengzi kabe ne bam payi way mam ya nabi lam lebi ya naba kidam tikro mi ka yelle dat lo mi ka kengta sabsan ro mi ka dare aya wankat nebsen yit tensam be gilim be no wazanga watana ta ba tikere men yit wogodo wa ser tab samsen tenga poga nan kidam dara woto aya suno ni ma nan kelim profite men kelim pour promouvoir la barka parce que ya tumna na kenra nan kitam ti ne ba venere de bangro mikori aya bumu ya soma ya suno ora sababu ya journée traditionnelle la na yiti mora da menma ni sababu ngi wane ton dunda kane la ton mana dose ti ba men man ton dose ti wala ton sura no ma me ba me ya mona namsa para de kudunda yella nyim kudunda yella wona ko tongo to telema na mbare ngame regam la me msuria no ko nem zoramba han sidam pura wen barka sa ne tondo rima organisation ya soma mbo wen ya wen nam ko tongo la nyu wokolom to tongo mane ti panga yiro to ngwata vere ronda ro mikadara adia honore sawadgo si ya makili la sombe kungus tenga poga taw soba an yitumda banyon kodaga o wilgamenti bomba senyara tumda ya ti nebkerme na ya ti bumba tara nyodo an dikanti mana solme adia yelka budu an kenga ne ro mikatawri ay lebni mi yabte tabanta yumde yumayi samano to buda be kra taba adita suno tona mi mano to nre mo re mdemba na sa re mare me fa na ta yum fa tu parce que yuma yi go to nre mam sen ya pare tum kanga po bon ramti ne bo ne bisam nzin wumba san wum be mo do sen kamna wa gis be le me to ngese to mana buru kenga idwili gitiro mikrem dem deba yi son kombanga so de senak tabzinga porin nama nogo on konembuida zum kalagna ba ketem pa hada ton venam sabson wara bebelame bang warba digina mayi ne more ya more yinde bo more yinde fa waye kalunda e on sure no wiso am ko to na de 20 wat pone mam ko mane lambole len der de ne mo tim pa kungu so mo lem de ne bale wa na zindi wa tenga fa sino da nem ni mbe va ka fa sino la ya yuma yobla woto zum kalagna absen sigen ro mikadare sabsan tenga poka to wini gren ti bomba raba ya ti bomba mena to ninga tango sina yile ti ro mikare a ken tawre anti woto Asiku Touré tengola nantal taba an kenga tuligiti tenga naba runda ak colonel Mamadi Doumbouya ninga no sabse gine tenga to so baba ngi tiri te ton même pas mais to na zomra abna ma gwele zugu runda dara len ya bamba an liba transition naba an naza ale wa terantare vote sa naman autonem ya sari bu ko bera so monte cour suprême bam tawri la bien sana wenen pitsi to na za gine tenga wala sincérité il sanange sena nam ni sabse mboli to mkanga pour wa so kay mik damba
bala to ya mali tenga yemre en ton tume nepto kenga so monte délégation nan to man ka seto ne gine tenga na ba colonel Mamadi Doumbouya sanandiri anamti da wotone den mali ramba ton romen tume sente otor soba colonel Malik Diaye tanan kengi mali transition otor soba asimi goita yuri ngan to man ka seto ne tum kan sende tum kasanga ne gine tenga nembuida ade 7 TV get ba fangil kiapit posi la barakat ya zikanga na sokot kiberunda zabra et suria no ne na yitena mosa yamle pam kibai 7 TV